السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل ملاح. وليت اليوم بهاد لا فيديو اللي هي عبارة عن سوجي ديكزامان تاع العام اللي فات تاع لا برومو ديالي 2021-2022 اللي حتكون ان اكزامبل للناس اللي مازال ما حلوش لي كيو سي ام ولا الناس اللي حلوا وحبوا يشوفوا برك مناقشات على كيو سي ام، كيفاش يجاوبوا، كيفاش يخلوا لا كيسيون الغلطة وما يدوهاش، وكيفاش يعرفوا ما بين لي بروبوزيسيون. دونك قبل ما نبدا هاد لا فيديو حبيت نوه العفايس هكا صغار. اول حاجه قبل ما تبداو ليكزامان داناتومي ولا اي اكزامان حتجوزوه في هاد لا سيمين ان شاء الله الجايه، خاصكم تعرفوا لو سيستيم دو كوريكسيون كسا ان اناتومي ولا كامل لي موديول. خاصكم تعرفوا اسكو راح يكوريجيو لكم توتو ريان، اسكو راح يكوريجيو لكم بارسيال، تعرفوا اذا سي ان كيو سي ام ولا كيو سي اس. هاد لي ريبونس تلقاوهم غير عند لي بروف، كسا تبعتوا واحد عند البروف ان انترميديار تاعكم ديليغي ولا المهم تعرفوا هاد المعلومات. سينون كاين دي بروف وحدهم يبعثوا ان ايميل للديليغي ويقولوا له ويوضحوا لكم كاع هاد العفايس. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الدوزيام، على بالي راكم اون بيريود دو ريفيزيون كل واحد وين لاحق. حبيت نقول لكم بلي لو بروميير تريمستر سي اون شانس. certes ساهل لو بروميير تريمستر ماشي بزاف معمر. لو دوزيام اي troisième trimestre اي بلوس سون بلو شارجي عليه، مي يبقاو سي دي شانس. تما اذا راحت لك لا بروميير شانس كاين توجور لا دوزيام لا تروازيام شانس. ما نحبش نقول غاتراباج، ما نحبش نقول كاين اون كاتريام شانس اللي هي الغاتراباج. ما نحبش نديرها كاع في راسي وما نحبش نديرها في راس العباد. دونك اسيي ديروا في بالكم بلي ما كانش غاتراباج. ديروا في بالكم باللي راكم تقراو عندكم 3 او ام دي، خاصكم تطلعوا العام بهاد لي 3 او ام دي برك. واش تاني نقطه واحده اخرى. كنت نهضر على لي زيكزامان دونك على لي ريفيزيون. دونك اسي تلحقوا لو ماكسيموم واش قدرتوا، الماكسيموم اللي تقدروا تلحقوا له قبل هاد لا سيمين دي زيكزامان. وش يبقى الله غالب. ما لحقتوش ما تعاودوش نفس الغلطه في لي زو ام دي الجايين. نعرف دي جون اللي ما طلعوش تي 1 وطلعوا تي 2 تي 3 ب 12 13 نورمال صح. ومن بعد حبيت نقول تاني على لو كومبورتمون تاع لي زيتيديون باسكو راكم اون بروميير اني. هذه اول حاجه، سي لو بروميير تريمستر ما تعرفوش، ما عندكمش اكسبيريونس. دونك سيل فو بلاي ما تدخلوش في نقاشات مع لي بروف، كسا تكونوا ان روتار ولا تبدلوا بلاصه ولا جو سي با كاين عفايس هكا يصراو. دونك ما تدخلوش ان ديسبوت مع لي بروف. ما ترجعوا الهضره، ما تريبوندي ما ريان دو تو. جوغ ريسبكتي فو بروف سيل فو بلاي باسكو لو باردون لو سول باردون في هذه الحاله هو ليتيديون باسكو لو بروف راه كمل سا كارير اي تو. دونك اسيي تكونوا respectful. هذا ما كان كونوا respectueux. هذا ما كان وربي يوفقكم كامل كيما راكم. دونك نبداو لا بروميير كيسيون concernant les généralités sur l'anatomie. Dans la position anatomique de référence, le sujet adulte. Donc on a قرينا la position anatomique de référence ou la zéro anatomique. Le sujet adulte, vivant et debout, les bras vers le haut, le regard vers le bas, les jambes fléchies, les pieds posés sur sol. دونك واش عندنا لي بروبوزيسيون صحاح هنا. ديزولي على صوتي اذا كنت سمعوها شويه بيزار. دونك واش عندنا لي بروبوزيسيون صحاح هنا. اول حاجه هي فيفون اي دوبو. سي سور لازم يكون واحد حي وواقف. كنا شفناها لا بوزيسيون زيرو اناتوميك. لي بras vers le haut non، لي بras لازم يكونوا vers le bas تحت، و لي بوم دي مان vers l'avant. Le regard vers le bas non، le regard يكون horizontal معناتها رؤيه افقيه. Les jambes fléchies non، on a pris les pieds posés sur sol. Les pieds posés sur sol donc يكونوا les pieds محطوطين على الارض والانسان واقف ويغزر نظره افقيه. هذه pour la première question. دونك هنايا لو كان مثال على لو سيستيم دو كوريكسيون. هنا لو كان ديت انا وحده غلطه زعما ديت لو روغار باردون ديت لو روغار فيغ لو با. دونك راح تروح لي هذه النقطه وتروح لي هذه النقطه في لو سيستيم دو كوريكسيون تاع العام اللي فات. بصح يكون توتوريان وندي وحده تروح لي كاع لا ريبونس كاع لا كيسيون تروح بالزيرو. دونك خاصكم تعرفوا لو سيستيم دو كوريكسيون. هذا واش حبيت نقول. دونك هنا عندنا في لا بوزيسيون اناتوميك دو ريفيرونس لو سوجي ادولت اي فيفون دبو وتاني لي بيي بوزي سور سول. La deuxième question, l'axe du corps. On est toujours sur les généralités de l'anatomie, le premier cours.
l'axe du corps est une verticale. Bien sûr, c'est une verticale. هو خط عمودي ماشي أفقي. C'est une verticale. C'est une horizontale qui divise le corps en deux parties. Non. إذا دينا verticale, c'est sûr ما حاش ندو horizontale. ABC du vertex et passe par le centre de gravité du corps. Oui, هذه c'est une proposition صحيحة. حبيت نقول لكم ثاني باللي حتلقاو des informations في les QCM ما كاينش في les cours تاعكم. شغل زيد des informations خفاف وجدد. Donc ادوهم surtout إذا كانوا vraiment صحاح. كيما هنايا l'axe du corps oui il douze par le vertex. Oui, il douze par le centre de gravité du corps. On a douze par la C7, c'est amphissé, etc. Tani, une longitudinale qui passe par le troisième doigt. On a l'axe de la main. C'est une longitudinale qui passe par le troisième doigt ou là une longitudinale qui passe par le deuxième orteil. C'est des axes de la main ou le pied. On a l'axe du corps. Donc, mandouhomch. Malgré Ishah, juste la question, elle a précisé que l'axe du corps, c'est une verticale et il est abaissé du vertex et passe par le centre de gravité du corps. Troisième question, concernant la terminologie anatomique. Le terme proximal désigne un élément proche du tronc. Proximal, proche, non. Le terme médial désigne un élément proche du plan médian. C'est vrai. أي حاجة قريبة من le plan médian, on peut le dire médial. Le terme ventral désigne un élément qui regarde vers l'avant. Oui, ventral, يعني جهة الكرش يعني الجهة الأمامية. Le terme ventral désigne un élément qui regarde vers l'avant. En bas, le terme caudal désigne un élément proche de l'extrémité céphalique. C'est faux. Le terme caudal, c'est vers les pieds, ماشي للفوق, ماشي l'extrémité céphalique. Le terme médian désigne un élément qui se projette sur un plan transversal. Non. C'est pas un plan transversal. On a le plan sagittal médian, J, c'est une verticale. Donc, ماشي le plan transversal. Quatrième question, concernant le squelette osseux. C'est une réserve de minéraux importants. Oui. On a باللي يخبي الأملاح المعدنية. Fabrique des cellules sanguines. Oui. Grâce à la moelle osseuse. Stocke des minéraux lourds. On a des matériaux lourds. Oui. Et stocké تاني. Protège les organes. C'est sûr qu'il va protéger les organes. Fournit de l'énergie au corps. Non, c'est pas mentionné que il donne l'énergie au corps. Les 4 premiers, c'est الوظائف المهمة ديال le squelette osseux. Cinquième question. Concernant le système squelettique, il représente 40% du poids du corps. غلطة, ماشي 40%, نقلناها. Il joue un rôle dans la mobilité. Certains, il joue un rôle dans la mobilité. L'os est formé par un tissu conjonctif rigide. Oui, rigide, ماشي moelle, ماشي lâche. Tissu conjonctif قاصح. Le squelette axial est formé par les membres. Non, c'est le squelette appendiculaire qui est formé par les membres. La surface de l'os est toujours régulière. Non, elle n'est pas toujours régulière. Dès la surface de l'os est soukta. Non, elle présente des dépressions, des saillies. Question numéro 6. Concernant la structure de l'os. Concernant la structure de l'os, la diaphyse de l'os lent est creusée par le canal médulaire ou central. Oui, la diaphyse, elle est creusée في الوسط. Le périoste est une membrane fibreuse recouvrant l'os. Le périoste, c'est une membrane qui تغلف l'os. كنا قرينا الطبقات اللي تغلف l'os من بينهم أولهم le périoste. L'ostéoclaste est la cellule formatrice de l'os. كنت قلت لكم باللي كاين l'ostéoblaste et l'ostéoclaste وانا كنت حافظه l'ostéoblaste بناء والostéoclaste هي العكس هي الهدم. Donc l'ostéoclaste c'est pas la cellule formatrice de l'os. L'ostéoblaste هي la formatrice. La métaphyse est comprise entre les épiphyses. Non, la métaphyse, elle n'est pas la diaphyse qui est comprise entre les épiphyses, entre les extrémités. La croissance de l'os en longueur est assurée par le cartilage de croissance. Oui, le cartilage de croissance, oui, il assure la croissance en longueur. Septième question. Concernant le système musculaire. Le tendon est la partie contractile du muscle. Non, le tendon يشد غير le muscle, ماهوش la partie contractile ديالو. La fibre est l'unité fonctionnelle du muscle. Oui, la fibre musculaire هي الوحدة البنائية تاع المسكل.
La disposition parallèle des fibres donne un muscle fusiforme. كنا قرينا باللي les muscles fusiformes عندهم des fibres disposées parallèlement يعني بطريقة متوازية. Un muscle court est monoarticulaire. قريناها تاني باللي les muscles courts يجوا articulation من جهة واحدة monoarticulaire. La contraction du muscle strié est rapide. Oui, les muscles striés ont une contraction rapide. Donc, on a B, C, D, E. 8. Concernant les généralités sur l'anatomie. عاودنا ولينا les généralités sur l'anatomie. هكا باش تعرفوا باللي les QCM راح يجوا مرتبين على حسب les cours. يهضر لك على squelettique ومن بعد يولي articulaire ومن بعد يولي musculaire مخلط. Concernant les généralités sur l'anatomie, le plan sagittal médian est vertical. هاي تعاودت. Le plan sagittal médian, oui, عمودي ماشي أفقي. Antéro-postérieur, oui, antéro-postérieur. يجي من القدام يروح للدار. يا أخي يقسم لنا. دوك نشوفوها في la question. Est horizontal. قلنا باللي إذا خيرنا vertical ما حش يكون horizontal. العكس. Divise le corps en deux parties symétriques droite et gauche. Donc le plan sagittal sagittal médian معناتها في الوسط تاع le corps antéro-postérieur يجي من القدام يروح للور ويقسم لك le corps c'est un plan يقسم لك le corps en deux parties égaux معناتها الجهة droite تساوي الجهة الجوش يقسم لك le corps سوا divise le corps en deux parties asymétriques médiales et latérales non حنا رانا في الميديان donc يقسم لك سوا 9e question. Concernant le muscle lisse, c'est un muscle volontaire. Muscle lisse, c'est un muscle volontaire. Est-ce qu'on est volontaire في الخدمة تاع le cœur ou la تاع les viscères ou là? Non. Sa contraction est lente. Oui, sa contraction est lente. Elle a la contraction تاعو مش par rapport à les muscles squelettiques. Sa contraction est rapide et dure longtemps. حنا قلنا lente ومن بعد نقولوا rapide. Non. C'est un muscle qui n'a pas de stries. C'est un muscle qui n'a pas de stries. Le muscle squelettique, هو اللي عنده les stries. Il forme le muscle des viscères. Oui. Les viscères ينتميو les muscles lisses. 10e question. Concernant le système musculaire, le rôle du système musculaire est la mobilité. Oui, qui m'a le système squelettique, le système musculaire, يعطيونا la mobilité تاع le corps. Le muscle possier est un muscle strié. Le muscle possier, oui, c'est un muscle strié. Le muscle cardiaque est un muscle lisse. Non, le muscle cardiaque, c'est pas un muscle lisse. Fait des stries, mais بصح ماشي كيما squelettique. Les stries تاوعو ما جايينش كيما les muscles squelettiques. Un muscle lent, strié et polyarticulaire. Oui, qui يكون un muscle lent ou strié, يعني squelettique, qui يكون polyarticulaire. عنده بزاف les articulations. Dans un muscle péniforme, les fibres musculaires sont obliques. Oui, péniforme, les fibres musculaires. قلنا من قبيله fusiforme, les fibres musculaires يكونوا parallèles. في البéniforme يكونوا obliques معناتها مائلة. Question numéro 11. Concernant les généralités sur les articulations. Les synarthroses. Les synarthroses sont des articulations semi-mobiles. C'est faux. Les synarthroses, c'est des articulations immobiles. Elles possèdent une capsule? Non, elles ne possèdent pas une capsule. في التيتخوا راح تشوفوا بزاف لي سينارتروز اللي هما لي سوتور اللي جايين ما بين لي زو دو كران. لي زو دو كران عظم ملاصقين مع بعضهم معناتها ماشي عظمه واحده عظم بزاف عظم صغيورين لاصقين مع بعضهم بصح بما انه بزاف ملاصقين بزاف شغل بزاف لاصقين مع بعضهم ما وما كاش حركه تحسوهم عظمه واحده ما عندهم ني كابسول ني ريان دو تو عظمه ملاصقه في عظمه. La colonne vertébrale est une série de synarthroses. Non, la colonne vertébrale ماشي une série de synarthroses. علاش la colonne vertébrale est immobile. La suture coronale est une jonction fronto-pariétale du type synarthrose. Oui, c'est vrai. واش قلت لكم في les os du crâne كاين les synarthroses. معناتها la jonction بين le frontal ou le pariétal c'est le type تاعها synarthrose. C'est vrai. Le frontal ou le pariétal c'est des os du crâne. L'articulation temporomandibulaire n'est pas une synarthrose. L'articulation temporomandibulaire هي l'articulation اللي جايه قدام ودنكم. شتو كي تفتحوا فمكم وتغلقوه تقراوها دوزيام اني تبقاو غير تقراوها. دونك هاد l'articulation تتحرك تفتحوا فمكم تغلقوه مسوها بين قدام ودنيكم كاين une articulation. Donc c'est pas une synarthrose. Oui, c'est vrai. Parce que تتحرك.
ما راهيش immobile. Les amphiarthroses sont toutes dotées d'un disque interarticulaire. Oui, les amphiarthroses كامل عندهم un disque interarticulaire. La symphyse pubienne est une amphiarthrose. Oui, هذا كان un exemple في le cours, mais c'était facile. La symphyse pubienne, il y a le bassin وهو une amphiarthrose. Elles sont immobiles? Non, elles sont semi-mobiles. ماشي immobiles. Immobiles, on a les synarthroses هما les immobiles. Elles présentent une synoviale? Non. Synoviale, donc نشوفوا وين نلقاوها. Elles sont dotées de ligaments passifs? Non. تاني donc نشوفوا وين نلقاوها. Les diarthroses. Donc, هنا في l'articulation عطات لكم une question على les synarthroses, une question على les amphiarthroses ou une question على les diarthroses. Les diarthroses, la plupart des articulations de l'appareil locomoteur sont des diarthroses. C'est vrai. Les articulations sont des diarthroses. Elles sont toutes très mobiles. Hadi, non, elle n'est pas vraie parce que diarthrose, c'est une articulation mobile, تتحرك. بصح شدة الحركة تختلف من وحدة للأخرى. Donc ماشي كامل très mobile. Mobile, كاين شوية, كاين بزاف, كل وحدة كيفاش. Elles sont lubrifiées grâce au liquide synovial sécrété par la capsule. Le liquide synovial, il n'est pas sécrété par la capsule. هذه هي العفسة الغلطة. بصح ils sont lubrifiés, c'est vrai. بصح البارتي الأخرى تاع الجملة il n'est pas sécrété par la capsule. Elle présente des ligaments actifs qui sont des tendons musculaires périarticulaires. C'est vrai, elle a des ligaments actifs qui sont des tendons musculaires périarticulaires. Elle possède 6 variétés qui dépendent de la forme des surfaces articulaires. صحيحة كنا قرينا هذوك les 6 variétés condylien, trochléaire, etc. هذوك les 6 كاين 6 les variétés على حسب la forme des surfaces articulaires على حسب الشكل تاعها. صنفناهم على حسب الشكل. 14 la question 14 concernant le système nerveux périphérique. Il est composé de 12 paires de nerfs rachidiens et 31 paires de nerfs crâniens. هذه اللي راحت له شغل تبقى له حرقه طول حياته. 12 paires de nerfs crâniens et 31 paires de nerfs rachidiens. راهي قلبتهم دونك ما ندوهاش. Le système nerveux périphérique permet de relier le système nerveux central au reste du corps. C'est vrai. Le système nerveux périphérique هو نقطة وصل بين le SNC ou le corps. Le système nerveux périphérique permet de véhiculer les informations sensitives uniquement. ملاحظة أخرى كي تلقاو uniquement ولا sauf وانتم على بالكم بلي كاينه حاجة واحدة أخرى تما ما تدوش هذيك لا بروبوزيسيون. حنا على بالنا بلي ما يديش غير sensitif يدي الموتريس تاني ما تما غلطة ماشي uniquement. Les nerfs crâniens naissent du tronc cérébral. Les nerfs crâniens naissent du tronc cérébral, c'est vrai. Les nerfs crâniens sont impairs, c'est faux. Les nerfs crâniens sont pairs. On a les nerfs crâniens ou les nerfs rachidiens sont pairs. Un os long. Un os long plus long que large. Oui, il est long, donc il est plus long que large. Désolé, il est plus long que large. Plus large que long, خلاص إذا ديت plus long que large ما راحش تدي plus large que long. Plus épais que large, non. Présente du cartilage de croissance au niveau de la diaphyse. On a le cartilage de croissance ما يجيش في la diaphyse, ما يجيش في الوسط. Présente du cartilage articulaire au niveau des épiphyses. Oui, le cartilage articulaire يجي في les extrémités, في les épiphyses. شتو كنا في السيستم نيرفو ولينا في السكوليتيك. قلت لكم لي كيستيون ما يكونوش دائما مرتبين، كاين دي موديول وين يرتبوهم، كاين دي موديول وين ما يرتبوهمش. Question numéro 16. Concernant le cerveau représente 80% de la masse de l'encéphale. Oui, c'est vrai. قلنا بلي 80% من l'encéphale c'est le cerveau. Le télencéphale correspond aux 2 hémisphères cérébelleux. هاد la proposition كي خرجنا من l'examen وبدينا نناقشوا، انا من العباد اللي نناقش، دوكا تحبوا تناقشوا تحبوا ما تناقشوش، كل واحد وكيفاش يحب. انا انسان نحب نناقش مالغري يقولوا لي ماشي مليح وما على باليش وشنو، انا نناقش هكا عامله. دونك cérébelleux la prof حبت تبدل شويه. Le télencéphale correspond aux 2 hémisphères cérébelleux. cérébelleux شنو المخيخ ماشي cérébral. هي الصحيحه سي le télencéphale correspond aux 2 hémisphères cérébraux ماشي cérébelleux. على جال هاد الشويه عباد راحت لهم لا كيستيون دونك جامي ما ننساها هاد لا بروبوزيسيون.
Le cerveau est divisé par des scissures et des sillons en 7 lobes. هذه غلطة باينة ماشي 7 lobes. Le diencéphale relie les deux hémisphères. Oui, le diencéphale relie les deux hémisphères. Le cerveau est le centre de la pensée consciente. Oui, c'est le centre de la pensée consciente. 17. Le système nerveux central est composé de l'encéphale et des nerfs crâniens. Le système nerveux central. كيفاش؟ nerfs crâniens داخلين في السنترال. غلطة. Du cerveau cervelé et du tronc cérébral. Non. Du cerveau et de la moelle spinale. Non. Du cerveau transcérébral et des lobes. Non. De l'encéphale de la moelle spinale. Le système nerveux central. قريناه في الأول باللي فيه غير l'encéphale et la moelle spinale. ومن بعد يجوا التفرعات الأخرى. أول حاجة système nerveux central فيه l'encéphale et la moelle spinale. Donc الوحيدة هي اللي صحيحة. Question numéro 18. La moelle spinale s'étend du pont de Varol du disque intervertébral L1 L2. C'est vrai L1 L2 بصح ماشي من لو بون دو فارول ما تبداش من لو بون دو فارول هذه هي اللي غلطت فيها من لا موال الونجي تبدا. Présente une longueur de 42 mm à 45 mm et 1,8 cm de largeur. هذه باينه بلي غلطه. كيفاش موال سبينال طول تاع بنادم بالمليمتر؟ غلطه باينه. من بعد se termine par le cône médulaire au filon terminal. هذه صحيحه. cône médulaire filon terminal. La substance grise est centrale. Oui. نخاع الشوكي الماده الرماديه ديالو مركزيه ماشي محيطيه. Présente deux renflements. واحد cervical واحد thoracique. Non. واحد cervical واحد lombaire ماشي thoracique. من بعد 19. Question numéro 19. Concernant le système nerveux périphérique. Un nerf est un ensemble d'axones situés à l'extérieur du système nerveux central. Oui, le nerf, c'est l'assabi الخارج عن le système nerveux central. Les nerfs rachidiens sont formés à partir des racines nerveuses sortant de la moelle épinière. Oui, les nerfs rachidiens يخرجوا من la moelle spinale. Ou là, le rachis. Un plexus est un ensemble de fibres nerveuses innervant un territoire organique déterminé. C'est vrai, un plexus هو مجموعة من الألياف العصبية رايحين لجهة وحدة يديروا لها l'innervation. Les nerfs rachidiens émergent uniquement à partir de l'étage cervical et de l'étage dorsal. كنا قرينا باللي ما يمرجيوش غير من الجهة cervical و dorsal, même lombaire, sacré, thoracique, donc ماشي غير cervical و dorsal. شوفوا uniquement, هذيك تاع uniquement non, ولا sauf non. Surtout إذا كاين d'autres propositions. Un nerf spinal est constitué d'une seule racine ventrale. Non, on a bien une racine dorsale. Question numéro 20. Le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome est une connexion directe avec les organes innervés. Non, c'est une connexion directe. Le système nerveux autonome ne cible que les fibres musculaires lisses. Que les fibres musculaires lisses. Non, mais chérir les fibres musculaires lisses. La voie efférente du système nerveux autonome est constituée de deux neurones. Oui, la voie efférente a deux neurones. Le système nerveux autonome a une action motrice et sécrétoire. Oui, كيف يقولوا يأثر على الحركة ويأثر على الإفرازات على الغدد. Le système nerveux autonome agit uniquement par le biais de l'acétylcholine. ماشي غير بالacétylcholine. ثاني قلنا l'adrénaline, noradrénaline, etc. ميرسي ان شاء الله تكون هاد لا فيديو فادتكم ودارت لكم une petite révision. هذا ما كان ربي يوفقكم كامل في لي ريفيزيون تاعكم.